এমনি দাম বসুনি থেকে নরক লামা কাসলাই মানে जोंङो फुंनि 8टानि हिमिन जत अट' ड्राइभार अ लामा हामियानो नुगैसों अ लामानो जेसेबां मास नामनाय कारण अब चलिनानै गाय सिनो अट'रक 7टा कायसा कायसे देराय थांगो जों अ लामानो बाइक सिं चालकनाबा अट'नि बाइक पेसेन्जार दै सिं चालक मानाय 7टा कायसा गायनो सोनामैदि 7टा कायसा गायनो सोनामैदि सिनो अट' निनि ससरफोर थांफायो हो एका अ लामा जे मानदाय टु पार्टिनि अ लामा बेबाग नसे हामिया दाखलाय वाटी फुरबो अ जे पार्टिनि लामा मासखानि कनि गसार हा पुं काखलाय फेमिनि हा पन्तो सि नरजा गया हो अ हा नबो से नरजा गया के अ लामा बसनामि आगा के जों बाइक चालक दाय हो जों जे अ अटो चालक गइसे खक्सा खंनै आजिबो जों नुखुं सलिलाय दंगो बोसाबोति परिना निंथु जाना निंथु नोंना निंथु बेबाच समग्र ह अबबाय चलि दंगो एंगा जों अटो चालक माया अ लामाव जों अटो देराखा एंगा अटो दे सोनामनाय उस्तुरमेन्दा सुनाय परिबार संसार चलिनाय जों बाइक चलि मानाय कारण जों एकदम चालक मान सुग्लि आंगै जों दिनै अ लामा माका सुलायो एंगा सिनर जे एमएलए दंनायबो ताबु 4-5 बोसोर काउ दंखा अ लामाते हिमो थांगो गारि चालको फायो थांगो ब लाइसु दंमोन यागुलो ब अ लामा बनु दे नग नुगियाबो तो साइमिया नुगना हनि मने खलायो नुखानोसो सोनामिया कारण सोनामना नांगो जों अटो चालकनाय बरक बुइयां एरिया थांगांगांखाय लामा काहाम चालगै मा थांगो रिजार्भ थांगांखाय मानदाय एरिया ब्लक अंडर हापायखायनो सिनि लामा एकदम हामिया एकदम सिद्रा बुनिसाय जों बुनियां थांगा लामा काहाम चालगै मा फायो पाराव yang mandai blok andar hapaikanya lama hamya kutruk katra हो जों बाइक चालक मानाय जों अरा चालक मानाय मतन करै जों जेसेबां लामा नांगौ ताबुक तो ताइबो दुर्गा पूजा सिगां जों बाइक बुजा चालक नायबा जों चालक मायाव जागाव कारण जों लामा काहाम नांगौ लामा सनामतु जफरपुनो दुर्गतन गतिमान ना गतिमान अब लामा हापुं काखलायजा लामा दै किनार अब पुरा काखलायति अडेक तो काखलायसि थांगा अब तला कलाय गाड़ी कलाय थाखाय तो सेस जों गाड़ी जुदि एक्सिडेंट मोनि यागुलो बो जों पेसेन्जार न दनायनाय निजिनि गाड़ी न दसनामनाय निजिनि द जान बासिनाय जों ताव खाने खायमानन किछु मत करे कारण जों लामा काहामनांगो लामा एमए दिल्ली लामा सनामका अंकै ब्लाइके सावो अब चिरु चिनो अटो ड्राइभार नि हिमिन बुया जत जन साधारण नि बागै बो काहाम जत हिमनाय लाइसुनाय फायनाय थांनाय बिनि बागै बो काहाम जों अटो चालकनाय जों हिमिनो जागा गाड़ी चालक गया মন্ত্রী বসালগো এমএলএ বসালগো সিএম চালগো কত কোলা থাঙ্গো বরক থাঙ্গো ফায়ো বরক কত নুগুই দङो সামনা অধিকার দङो আনি কগসনা এমনি তাপসে জরতে নরক কেও বাই কক ডক্টর রক ডক্টর প্রশাসন বাই করংখা বলতে বরক তাবো অর ফাই নুফাই गांगाय তো বরক বাই जों সালাयनाय गाहाम हामिया सिदा तो तामुक क्लाइमान क्लाइमिया अबनो सिनि एमने कगलामनि बिसिंते यागाजों जे मान्दानि सिबिं ताबो थांलाय सुखायमानि पाटनि लाहा जेटा नरकतिनि लामा कासुलायमानि ओ बिषयटा नरक सावै तामुनि बागेर कासुकानर हामबाय जों कासुमाने मूल बिषय इंगाय सिनि मान्दायतो समिलि माया पाटनि जे रोड एरपरे मान्दायतो मादक ও লামানি অবস্থা খুব বেহাল अब প্রায় 3-4 বছর সময় অবনি জনসাধারণ ও লামানি বাঙাই জনসাধারণ মানে বুকটুবুকি উঙ্গুই दङ মানে मानजाबाय दङ जों
MLA sonoro song kau saling dengan lama nih berarti kayak apa ini blog nih video nih sing application apply kerja apa bos ini ya kau receive copy kamu itu nanya nih kau receive copy oh tam nih sejak sing anggap nih kisah kori kenal তারপর মূল বিষয় কেন লামানি বাকি দা লাম কাছুলাই lama nih banget lama kasih কাছুলাই মানে যেটা এমএলএ নরক এমনি কগরক দা রহকা actually যোগাযোগ MLA মাধ্যমে। kau sekarang kayak apa tuh kaisa কামিনি চংজাক তাবো কামিনি হামকারা খাইনে বাগै চংই রহজাক চং মারিব লুকুনি সামো তংনা বাগै অবাহাকে লামাকা হামস্রামনা বাগै দুঃখ কষ্ট ন রসনা বাগै চং মারিব তসং दै রহ হেদবা এলগানি নাইছত খাইনে বাগै অবন নরক ববাই তাম যোগাযোগ খাইকা তাপসে জরতে जोंखौ जगाजग डाइरेक्टलि बाबाय खालामलिया तामनि होनबा अ जागाव जों अनेक बोसोराव आमा हाइकाय जों माने जे बिब्रान्ति दंमोन आमो जों एक्चुअली अब तो बिनि एलाका बिनि कन्स्टिट्यूशननि आन्डार खालामो अ लामानि बिसित बनिजिना साइमान नांगौ अ लामा मुसुत अ जागाव लामा बिनि माने ब्लकनि आन्डाराव ताम तामं दङ अब तो बिनि कामसै एक्चुअली जों बनो थायो सानाय बा खायदिनि दागेनाय एक्चुअली अब माने दाम हाय तार माने बिन दायित्वनो बनावनो पालन खाया माय कैसा যে ননি তাবুং নাহারবুং যেটা যেটা নুকজাক তমানি বিনি সামুং অবাহাইকিনো খায়া হাইসুলে নং কক সামনি बिनि ब्लकनि आन्डाराव ब जागा लामा हामिया नानि काम सिनि दा बिनि आ नों आं कैसे क्वेश्चन खाय सिनि दा बिनि एक्चुअली जों तामले बाङै बनो बुट रुवै बनो पास के रह जनसाधारण साथे लामा काहामुंथों निनि तुइनि व्यवस्था थों निनि कत किसु जे बरनो असुविधा न बनो नाइन कलना बाङै जों बनो कैसे प्रतिनिधि साम रहना गगे अबनो तो बसुंना जों बनो क्वेश्चन खाय नांनाय बार बार थाङै जों बनो सान नांनाय अब चिन कामिया बले अब तो बिनि काम बिनि काम न सठिक भाबे पालन खायां तो अब बिनि ताम सानाय सामना ताम सानाय তাবো রোগীরক তো থাংলাইসু খাইনে নাঙো রোগীরনকে রহর নরখায় रुगिरावनो रहर स्टुडेन्ट आवनो बिपद आपदनो रावनो जों रहर जों দাম বসিংনি সিমি কাছো যাখন রক ওর जों जागो मडल सिम আটটানি সিমি ओमफ्राय তাবো যে নরক তো তাবো প্রশাসন ফাইকাই কগলামনি বিসিংতৈ খুলুক জানাই যা प्रशासन फाइगाय अमा प्रशासन मन जोंनि एडीएम बा एसडीएम फाइने जों डाइरेक्ट डीएम फाइने और कक सांनाय जोंबाय डाइरेक्ट डीएम कक रखा माने दिननि विदिन देशनि बिसिङाव जुदि नोंनि सामुनो कमप्लिट खेरिनाय बारनानै একটা आशा सफायखांगाय जों सिनि ओ जे रुट स्ट्राइक न पद अवरोध खालामनो जों किसान इनिमु आं निरन्देम ब्रह्म ओ जागने मु ओ जागने मु गायसिया गायसिया बरन सिमिं बर पा लामा हा बरन सिमिं बर पा लामा ओ लामा दे ओ लामा मानदै तु याङ मादक थांमोन याङ दुस्किति याङ खय थांमोन ओंगाय एकदिगे याङ पारनेति थाङा ओंगाय आबो बरकाथा आयंति ब सुनायति आयंगो खय थांमोन एरपरे यांति देब्रदिगे ओंगाय यांतिगे हेजामारा पावा ओंगाय डाइरेक्ट बरकाथाले सुजा ओंगाय आबो आगरतला आवासने याङ सिलेम मन पड़तगे आबो आगरतला पा माने जतदिगि न नाइनि के लामा एमन इम्पोर्टेन्ट सिने माने ब्लग आन्डर लामा एमन একটা इम्पोर्टेन्ट लामा अब माने ओ लामा सारा सिन बरक चलिसिमाया चलिमाया अब हाय नांगौ माने लामा ओ लामा एमने जेतिने लाहार कासलाय मेकाय नरक अटो चालकनाय सिमले कासलाय ना त जों अरो सिनि अटो स्टेशनमिया जों कगलामनि बिसिं नल मान्दाय सिन्डिकेट जों कैसा कगलाम सालायो जों और कैसा लिखित भाबे जों बिल पास कर যত सिनि अटो वार्कार माजों मै फनो जों जे माजों नाय जों आबनो बिल पास खालायो जों सिद्धांत आबनो गिदित खाया और बिल पास खायनाय जों माहाय टारगेट ना हारे बिनो माहाय आसो নিনমু आनि मुं निरन्जन আপনারা কেন রাস্তা অবরোধ করেছে অনেকদিন থেকে এই রাস্তাটা মানে বালানা পরিস্থিতি বালানা মান্দাই উপর মান্দাই থেকে পাতিনি এরপরে মান্দাই থেকে মাধবদি এই রাস্তা মানে গাঁথাগুটি সব থেকে গাঁথাগুটি মানে
রাস্তা ভাঙা আমি জন্ম থেকে মানে আয়া বলছি মানে 2005 আসতো থেকে এই রাস্তা বালা না গাঠা গুটি মানুষ হাঁটাহাঁটি করন যাইতো না গাড়ি ঠিকভাবে চলন যাইতো না আপনারা কি আজকে রাস্তা অবরোধ করেছে আপনারা কি অটো চালক নাকি আমরা অটো চালক এটা কি সবাই সব ড্রাইভার সব ড্রাইভার সব অটো চালক তারপর আপনারা রোগী নিয়ে যাইতে হয় তারপরে বিভিন্ন জায়গায় যাইতে হয় অনেক অসুবিধা হয় রোগীর আমরা তো অটো লিয়া রোগী আনন যায় এরপরে অনেক কষ্ট হয় আউনের কষ্ট হয় যাওয়ানের কষ্ট হয় এরপরে স্টুডেন্টও কষ্ট হয় এখানে আইতে রাস্তা পালা না আপনারা মানে আপনি গিয়েও দেখতে পারি ওইদিকেও পুরা মানে ভাঙ্গা হয়ে গেছে রাস্তা আর কয়েক মাস পরে হইলে পুরা ভাঙ্গা যাইব গা এই রাস্তাটা ওই খুমপুর পার তিয়াতার ক্যাম্পের খুমপুই পার হয়ে এটা তো গভর্নমেন্টও দেখছই না এখনো এদিকে তো গভর্নমেন্টে অনেক গভর্নমেন্ট ঠিক আছে এমএলএ এমডিসি বা মিনিস্টার এই রাস্তা দিয়ে আসা যাওয়া করে কিন্তু তারা তো দেখি আমরা তো জানি না আমরা তো সবসময় এই রাস্তা দিয়ে আসা যাওয়া করে এরপরে ওই বাধাপ্রাপ্ত করে আজকে আমরা এই অবরোধ করছি আপনারা জীবনের ঝুঁকি দিয়ে এই রাস্তা দিয়ে আসা যাওয়া করছে তাই তো তারপরে আপনারা এই এলাকায় এমডিসি এমএলএ কে আপনারা বলছেন আমরা তো ওই 1 মাস বা 15-20 দিনের আগে আমরা ওই ব্লকে গিয়ে একটু মানে লিখিত ভাবে দিয়েছে লিখিত ভাবে দিয়ে আসি কিন্তু তারা কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না এই জন্য আপনারা বাধ্যপ্রাপ্ত করে আমরা অবরোধ করছি আপনার নাম আমার নাম নির্মল নোয়াটিয়া এই যে জায়গাটার নাম এটা মান্দাই গাছিয়া এই রাস্তা কইতে কই যায় মান্দাই দিকে খোয়াইও যাইতে পারে এরপরে এটা খোয়াই যাওয়ান যায় বরকাঠাল খোয়াই এরপরে এই দিক দিয়ে তো খোয়াই রাস্তা সোজা মাধব দিয়া তো কাছে এরপরে এই দিক দিয়া পাটনি বরকাঠাল ইয়াসরাই সোনাই এটা আগরতলা ঠিকও যাওয়ান যায় এই দিক দিয়া সোজা রাস্তা এখন কি আপনারা কি চান আমরা এটা যদি গভর্নমেন্ট আয়াসারা মানে গভর্নমেন্ট যদি আশ্বাস দিলে আমরা রুটটা মানে যেটা আমরা অবরোধ করছি এটা ক্লিয়ার করে দিব নাকি মানে আমরা একটু মানে মানে অত দিনের মধ্যে ঠিক করে দিব এরকম করে তারপরে আপনারা যতটুক গভর্নমেন্টের আশা দিতে হইব নাকি গভর্নমেন্ট আয়াসারা ডিএম বা এসডিএম আইলে আমরা মানে যদি আমরা আশা আপনারা যেটা রাস্তা অবরোধ করেছে তা এমএলএ সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করছে না এমনি তো এখানে আয়া ছাড়া দেখে মানে অনেক এই রাস্তা দিয়ে আওয়াজ যেমন করে তো দেখি এটা আমরা জানি না তবু আমরা আজকে আমরা বাধাপ্রাপ্ত করে আমরা রুট ব্লক করছি